Passion et réussite, un retour d'expérience كيما كل يوم كيما باش نسنسوكم في l'émission نتاعنا افنيغ برو. اليوم نحكيو على الديفلوبمون، نعاودو نذكروكم مرحبا بكل المستمعين اللي خلطوا علينا توا بركه. لو ديفلوبمون حكينا عليه كوتي تيوريك ديزون، دخلنا شويه في البراتيك، لكن شنو خير من انه ناخذوا ان روتور ديكسبيريونس مع دي سبيسياليست دو دومين. هذاك علاش موجود معنا اليوم طاهر سياله، فونداتور دو سكايلاب، انجينيور ان انفورماتيك من الانسات، اون اكسبيريونس ابارتير من البي اف نتاعو البر في فرنسا، ما بعد من بزنس مانجر انتربرونور. موجود معنا طاهر سياله. طاهر اهلا بيك ومرحبا بك. شنو لك عزيز؟ الحمد لله، مرحبا بك طاهر. معنا طاهر اليوم ماكش وحدك، موجوده زاده معنا مدام سلمى بوحمد، كوتش بروفيسيونيل en entrepreneuriat et leadership et enseignante en marketing. مدام سلمى مرحبا بك. مرحبا سي عزيز. مرحبا بكم. موجودين معنا اليوم كما قلنا، اليوم كي نحكيو على ان دومين سورتو كيما ديفلوبمون، سي تري امبورطون انه ناخذوا ان روتور ديكسبيريونس سور تيران ريالمون. اليوم ان ديفلوبور كيفاش يخدم، كيفاش نوعا ما نجمو حتى نقولوا يعدي نهارو، زاد كيف عندنا احنا ما بعد لا روبريك لو فري دو فو، لكن حتى هوني باش نحاولوا ناخذوا شنو ما هما ريالمون. اليوم حكينا كيف على لي سوفت سكيلز، لكن ان ديفلوبور سور تيران كومون سا سباس. اي سورتو اليوم كي نحكيو على لو ميتي de développement. Le métier de développement, c'est un métier en constante évolution. هذه الحاجة اللي نجمو نقولوها. خلينا نبداو من البداية. اليوم كما قلنا انجينيور ان انفورماتيك من الانسات، من العالم هذاك نتاع لو موند اكاديميك لو موند بروفيسيونيل، لا ترانزيسيون كي صارت. شنو في وقت سورتو باش نقولوا زاد كيف لي شانجمون زاد اللي صاروا اليوم، لكن شنو بالك شي الحاجة اللي اكتشفتها اللي قلت بالك شي هذيك كنت متوقعها باش تصير وما صارتش et vice versa. Voilà. Merci Aziz déjà pour l'invitation. Juste par rapport au mot développeur, je préfère dire informaticien. Informaticien. Exactement. Le développeur, donc le métier d'informaticien à la base, il fait du développement. L'informaticien, l'IOMA, c'est comment créer un outil. Un métier, un processus. Voilà, on va mettre en place derrière un système d'information. Voilà ce qu'on appelle TAWA produit pour gérer une activité. Wow. Donc la différence entre informaticien et développeur, c'est qu'à la base, on fait du développement pour avoir un site vitrine, pour avoir un site web. Tawa, l'informaticien, il a plusieurs postes. Donc, femme a à peu près une centaine, 150 postes différents dans le domaine informatique. Donc, développement, donc, avec des technologies très différentes, avec la sécurité, avec la gestion de projet, avec le parcours utilisateur, le design, qui m'a b'chtebni balas, voilà, qui m'a b'chtamel une opération, avec des médecins différents, avec des expertises différentes. C'est la même chose dans le domaine du développement. Et c'est pour ça, اليوم ما عنديش le chiffre exact, أكثر من 50% ولا 70% من les informaticiens ne sont pas, ou plutôt n'ont pas une formation informatique. Donc autodidacte ولا يعني soit c'est des ingénieurs électronique, biotechnologie, des juristes, n'importe quel domaine d'activité. Tellement le développement évolue vite ou tellement et tellement l'information elle est partagée. Ce qu'on cherche le plus, c'est des profils qui sont flexibles, qui sont adaptables, qui vont monter en compétences rapidement, qui ont une bonne communication. Donc, احنا par exemple في فرنسا معناتها خدمت مع Devoteam، أكثر من 70% من les profils، معناتها c'est une entreprise informatique، أكثر من 70% من les profils ne sont pas dans ce domaine. نعرفش كان نكمل dans cette vision. Justement اليوم في البوان هذا كيما قلت les profils ينجموا يكونوا assez différents dans le monde de l'informatique وكيف du développement، ينجموا يكونوا de formation يعني ingénieur والا لي، لكن تصور ثم des défis زاد اللي اليوم que rencontrent les développeurs ولا حتى ceux qui ne sont pas de formation معناتها اليوم informatique. les défis هذوما خلينا نحكيو بالكش عليهم شويه في البدايه، surtout كيما قلنا في transition le monde académique, le monde professionnel. وبعد كيف نرجع مع مدام سلمى على les défis هذوما كيفاش نجموا بالكشي on les évite. لكن ما قبل مع كنتي شنو هما بالكشي les défis هذوما؟ هو la plus grande difficulté surtout pour des profils d'informatique معناتها في تونس،
c'est qu'on ne priorise pas la partie communication, la partie gestion de projet, la partie relationnelle. Et un développeur pour pouvoir évoluer, soit à des projets à l'international, soit pour aller à l'international, il faut travailler à la partie AVA. Donc, je vais me baser sur la communauté interne. مثلا INSAT, en 2014, j'ai pris mon diplôme. On est à peu près 110 ingénieurs. Maintenant, minimum 100 personnes. Et les 100, كل حد مشي في اثنين. اللي قاعد في الديفلوبمون اللي عمل gestion de projet, ce qui diffère d'un profil à un autre. Il y a la partie adaptation. L'IOM à l'informatique, pour gérer un projet, il y a l'esprit collaboratif, l'esprit de partage, il y a l'esprit d'équipe. Ou ce qui fait la différence d'un profil à un autre. Donc, défile كله غادي قداش أنت tu es apte أنك تتعلم. أنا مثلا juste en 2014 عمري ما كنت باهي في اللغة. ومانيش باهي لا في الفرنسي لا في الانجلي هاكا نقرا لي كور نكتب نحكي شويه mais j'ai pas le profil de faire des présentations مسطرين devant des personnes وكل شيء. Donc le défi نتاعي من الاول c'était كيفاش لازيد انا dans le domaine du développement نقصتني la partie communication et en plus il y a l'obstacle de la langue. Donc عندك finalement, chaque obstacle, il va prendre 3-4 mois. Tu fixes tu priorises tes objectifs. وين تحب تخلط من بعد عام وين تحب تخلط من بعد 3 سنين وين بعد 5 سنين وتتعلم l'information اليوم elle est partagée وتبدا قاري و tu as un diplôme tu es apte à apprendre. Donc بالنسبة لي c'est des défis mais c'est eux qui vont te permettre باش تقدم بالكدا وتمشي في الثنيه صحيحه. واضح باهي برشا على البوان هذا لي ديفي هذوما مهمين برشا. اليوم نقولوا peut-être la prise de parole en continu, la communication. ونرجع لك مدام سلمى, est-ce que منصوح اليوم سيويل un étudiant ولا حتى انسان qui veut se réorienter vers ce domaine اللي هو le domaine du développement ولا l'informatique, est-ce que اليوم منصوح به انه من قبل يحاول يخدم على لي بوان هذوما والا on peut travailler ça sur le temps. نقولوا احنا كي دخلنا للميدان وقتها نبداو نتعلم. شنو اللي منصوح به en général اليوم en tant que coach professionnel, Madame Salma? Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Les étudiants ont la possibilité, heureusement, ils suivent des formations en parallèle, que ce soit en management, prise de parole en public, préparation par les présentations, la communication. Les métiers, tout ce qui est soft skills, les compétences les plus recherchées en entreprise. Donc, c'est un travail collaboratif qui m'a donc Tahir. بالنسبة لينا احنا il y a des formations qui existent en parallèle avec le cursus du développeur. Et en plus, sur le tas, quand on est en entreprise en tant que développeur, on peut motiver donc les employés internes par des formations, des workshops ou quoi. Donc c'est recommandé. Les entreprises تاولي وبرشا يخدموا على الموتيفاسيون نتاع les profils نتاعهم les employés. Donc tout ce qui est formation complémentaires, les team building aussi pour créer un état d'esprit de partage, de culture d'entreprise. Donc, en tant que coach, on organise des séances aussi de motivation, de mise en énergie positive. Les développeurs ils se sentent motivés ou ils sont par conséquent plus productifs. Voilà. وهذا نتصور زاد مهم. نرجع لك اليوم طاهر خاطر زاد ثم دي زيدي ريسو للديفلوبور يقول لك نهار كامل ورا البيرو en train de coder. هذا باش نرجعوا له طبعا احنا في الروبريك نتاعنا ما بعد لو فري دو فو. لكن ما قبل السؤال زاد نحب نسالوا لك اللي برشا ناس بالك يتسالوا الحاجه هذه كيفاش اليوم لا جورني peut-être d'un développeur كيفاش تتعدى. اسكو ريالمون وي ورا بيرو اسكو لي بالعكس يعدي نهار كامل هو يتحرك. اسكو يا با ريالمون بالك شي دو جورني من نهار لنهار ما يتشابوش لبعضهم. كيفاش كان انت تنجم تعطينا لو روتور ديكسبيريونس نتاعك؟ Si je fais le retour d'expérience, il ne va pas représenter plutôt le pire des cas et le meilleur des cas. Un développeur de base, on n'avait pas l'esprit collaboratif, on n'avait pas de méthode de travail. Ma femme a des méthodes de travail, soit on parle d'agilité, méthodologie Scrum, DevOps. Donc c'est des méthodes
qui deviennent une nécessité pour les entreprises. علاش خاطر لقاو اللي les développeurs توا فما beaucoup de demandes على les développeurs وفما turnover كبير. احنا نرجع معناتها في des entreprises خدمت معناتها on parle d'un turnover نتاع entre 30-50% de turnover par an, ce qui est énorme. Donc il faut créer une culture produit, ce qu'on appelle une culture équipe en interne pour motiver le développeur. Entreprise خايبة باش تعطي خايبة dans le sens معناتها elle a une gestion qui n'est pas adaptée à l'environnement ou l'écosystème actuel. أنها باش تعطي des tâches le développeur développer, livrer. Une entreprise qui est bien gérée, c'est l'esprit collaboratif. Il y a des daily meetings. Les daily meetings, 15 minutes كل صباح. شنو عملت البارح؟ شنو باش تعمل اليوم؟ شنو les obstacles نتاعك. Avec un esprit de partage. عندك les outils اللي يخليو tous les développeurs يشوفوا كل حد شنو يخدم. عندك les cérémonies, les séances اللي هي اي développeur il peut participer في الشفراج نتاع البروجي, il peut participer في البارتي R&D, il peut initier des idées معناتها تلقى روحك عندك 5 ولا 6 heures معناتها de ton temps de ta semaine اللي هو يخليك tu montes en compétences et de participer à d'autres activités pour avoir la vision produit, la vision business. Bref, en tout cas donc dans le meilleur des cas. Le meilleur des cas, mais c'est le meilleur des cas ولا une nécessité معناتها اليوم احنا توا اللي طلعنا لبرا معناتها on est certifié في الشيء هذايا. انا je me suis spécialisé par exemple dans ça et on voit la demande واليوم malheureusement مريض هذايا surtout la technologie كل شهر قاعده تقدم كل شهر قاعده تبدل. Si tu n'as pas l'esprit de traçabilité avec l'esprit collaboratif, il faut se baser sur des process et pas sur l'humain. L'humain agit pour compléter ou يجي هوني pour ajouter son inspiration. باهي برشا. بالك في كلمه اخرى في الفقره نتاعنا هذه اليوم بارتير دو سو روتور ديكسبيريونس اللي حكينا عليه لي ريوسيت لي ديفي كيف اللي موجودين, شنو النصيحه اللي نجموا نعطيوها سواء دي باشوليي اللي يحبوا يسوريونت فيغ لو ديفلوبمون ولا حتى دي étudiants qui veulent se réorienter vers le développement, شنو النصيحه بالك اللي نجموا اليوم نعطيها لهم؟ النصيحه اللي تحب عمرك ما تقول لي انا ما نحبش الانفورماتيك. انا عامل انجينير انفورماتيك ونورمال مانيش ان بون ديفلوبور خاطر الانفورماتيك بحر اي حاجه فيها الانفورماتيك. تحب تكون ديفلوبور تنجم تكون ديفلوبور, تحب تكون ديزاينر فما ديزاين, تحب تكون شيف دو بروجي فما بارتي جيستيون دو بروجي, تحب كوميرسيال فما لا بارتي كوميرس, تحب sécurité فما tous les métiers. C'est tout un domaine. C'est tout un domaine. Donc c'est une opportunité كبيره برشا. C'est le domaine où il y a beaucoup de potentiel. تحب تعمل ميديسين تلقى الميديسين في الانفورماتيك, حتى ما خلطش في ميتي تحب عليه تلقاه بالانفورماتيك. انا الحقيقه جو بوس à n'importe quelle personne معناتها d'aller معناتها si elle a envie de trouver des opportunités où elle se cherche اليوم خاطر c'est le métier de l'avenir ou qui m'a beaucoup d'autres domaines c'est sûr, mais c'est un domaine où il y a beaucoup d'opportunités وما تقعدش مسكر ما نحبش développement ولا نحب développement. هذاك علاش on parle pas de développeur, on parle de domaine informatique et d'un expert dans le domaine informatique. واضح. شكرا لك تاهر سيلا, شكرا لك مدام سلمى. كيف نعاودوا نرجعوا احنا مع بعضنا بعد لحظات في فقرتنا لو فري دو فو, وين كيف نحبوا نكسروا معكم دي زيدي reçues وين نحاولوا نعطيو effectivement le vrai على لو ميتيي دو ديفلوبمون. هذا بعد شويه على موجات راديو اكسبريس اف ام.